So, hello guys. Good evening. So, karon magluto ta karon og clay pot chicken. So, sa atong clay pot chicken, all we need is syempre ang atong cooking wine, Cajun sauce, ang atong light soya sauce, sesame oil, ang atong black pepper, tayo ng atong syempre ang atong Chinese sausage, ang atong mushroom, ang atong gisok sa water, ang atong oyster sauce, so atong oyster sauce, then sweet sauce with sa daani, ang atong dark soya sauce, kani siya dark soya sauce, tapos syempre ang atong bulag or ang atong tawag ani kining bulad, dried fish, tapos syempre atong garlic ug ang atong ginger. Suk na ko og 2 cups of rice, ready ko boneless chicken. So di akong gibutang ani is hoisin sauce 2 teaspoon, tapos 2 teaspoon of dark soya sauce, tapos sesame oil, and 1 teaspoon of black sauce, black pepper. Ang atong gamiton para sa chicken, this is consist of 2 tablespoon of light soya sauce, 2 tablespoon of dark sauce, 1 teaspoon of sesame oil, tapos 1 teaspoon of wine, tapos that's it. Mara na siya guys. Then sweet sauce o oyster sauce 1 teaspoon. So magsugod na ta no. Okay, magsugod na ta. Remember guys, ang atong gamiton is ang ita magamit og oil na gamitag sesame oil. So pour on sesame oil. Kung mag-peanut oil mo better. Isang atong chicken, i-marinate atong chicken nga syempre marinated na siya sa kining marinated na siya sa wine, Cajun sauce, soy sauce, sesame oil o black pepper. Ito ilagay ang atong sili after our Chinese sausage. After isang atong bulad, atong tawag ni atong dried room, of course. Slowly put on our marinated chicken. On ang atong sauce. Pagisa mo yung light soya sauce, dark soya sauce, sweet sauce, o oyster sauce. Then ibubo ang atong mushroom. Kung gihumulan sa mushroom ganina guys, hindi na pinilabay. Dahil nato siyang i-cover ha. After that, ako siyang i-cover until almost cooked siya guys.
Okay. Ito lang din siya ni kuan. Mahanggit siya guys. Mag-init man ta. In a separate pan, put cooking oil, put sesame oil pa din ang gagamitin. Hindi tayo gagamit ng oil. Sesame oil or peanut oil. Separate oil. Sesame oil, put the ginger oil. Ginger or garlic. Till mabahoan mo. Fragrance na siya. So, at nilagay ang rice. Kami sa rice, ginumulan siya guys. Wash. Okay. Cover, completely cook properly guys. Mag-wash ng rice. Okay. Inak na siya guys. So after this, mag-arrange yung ang rice. Rice. This is the rice guys. The rice is ready. Ato din itang atong butang. Over everything. Ako din na siyang i-bake in 200.